समस्त को पुणी थे नमस्कार। आज आम दशम श्रेणी इतिहास बहीर द्वितीय पाठर अंतिम पर्यायर आसिक पहुँचीचे। आम यह पूर्वर द्वितीय पाठर गोटे भिडियो खिलाफत आंदोलन, 2 नंबर भिडियो भारत में असहयोग आंदोलन। आज आम पढ़ा ओडिशा रे असहयोग आंदोलन प्रभाव। ओडिशा बाद पड़ नथिला असहयोग आंदोलन रु। देखिबा कौन अच्छी गोपबंधु दास, गोपबंधु चौधरी, भागीरथी महापात्र, निरंजन पट्टनायक, जदुमणि मंगराज, हरेकृष्ण महताब आदि नेता माने ओडिशा रे असहयोग आंदोलन को सफल करने पई चेष्टा करथिले। ना निश्चित भाव में एथुरु किछि ना मन रखिबा जो माने ओडिशा रे असहयोग आंदोलन को सफल करने पई चेष्टा करथिले। गोपबंधु दीथर अछि आमे जानिचे, गोटे दास गोटे होचंदी चौधरी। ना दीटा निश्चित मन रखिबा। भागीरथी महापात्र ना इम्पोर्टाट आगु को आसीबो। निरंजन पट्टनायक, जदुमणि मंगराज, हरेकृष्ण महताब ना मन रखिबा। एमाने समस्ते आगधाड़ीर नेता थिले ओडिशा रे असहयोग आंदोलन को आगु को नहीं जिबा पाई। ठीक अछि। वर्तमान इम्पोर्टाट पॉइंट आसला कौन, 1920 डिसेम्बर नागपुर कांग्रेस अधिवेशन रे ओडिशार 35 जन प्रतिनिधि जोग देइथिले। कांग्रेस रो केउ अधिवेशन ने ना नागपुर अधिवेशन ने। नागपुर अधिवेशन केबे बसिथिला 1920 डिसेम्बर रे। ओडिशार केते जन प्रतिनिधि सेठारे जोग देइथिले ना 35 जन प्रतिनिधि जोग देइथिले। ठीक अछि। परवर्ती देखिबा एही अधिवेशन रु फेरी गोपबंधु दास 1921 जानुआरी 24 रे, मोस्ट इम्पोर्टाट 1921 जानुआरी 24 रे छात्र माननकु उद्बोधन देइथिले एवं ओडिशा रे असहयोग आंदोलन संगठित करथिले। एथुरु स्पष्ट जाना पडुची जे से जो 35 जन सभ्य जाइथिले सेमानक मध्यरु गोपबंधु दास मध्य जणे थिले। जेहेतु से आगधाड़ीर नेता थिले तेणु से आसिला माने सांगे सांगे गोटे कार्यक्रम कले कौन ना 1921 जानुआरी 24 रे छात्र छात्री माननकु उद्बोधन देवा आरंभ करथिले। परवर्ती पॉइंट देखिबा 1921 मार्च रे ओडिशा प्रादेशिक कमिटी गठित होइतिला। निश्चित भाव में 1 नंबर पर मन रखिबा केबे ओडिशा प्रादेशिक कमिटी गठन करा जाइतिला ना 1921 मास होची मार्च। ठीक अच्छे। यही कमिटर गोपबंधु दास होइतिले प्रथम सभापति, यार संपादक होइतिले भागीरथी महापात्र। ये टिके पूर्व भागीरथी महापात्र ना आम पढ़ुले। तेणु ओडिशा प्रादेशिक कमिटी केबे गठन होइतिला ना मन रखिबा 1921 मार्च। 1921 मार्च कौन गठन करा जाइतिला 1921 मार्च रे ओडिशा प्रादेशिक कमिटी गठन करा जाइतिला। एही कमिटीर प्रथम सभापति किए होइतिले ना गोपबंधु दास होइतिले। एही कमिटी माने ओडिशा प्रादेशिक कमिटीर प्रथम संपादक किए थिले ना भागीरथी महापात्र। ठीक अच्छे। मोस्ट इम्पोर्टाट एति जिनस मन रखिबा। तो एति जिनस पुणी थे आम कौन करवा रिविजन करदबा। को मैंने आगधाड़ीर नेता थिले असहयोग आंदोलन को सफल करने गोपबंधु दास, गोपबंधु चौधरी, भागीरथी महापात्र, निरंजन पट्टनायक, जदुमणि मंगराज, हरेकृष्ण महताब। ठीक अच्छे। ओडिशार आमर नागपुर कांग्रेस अधिवेशन केबे हितला 1920 डिसेम्बर। केते जन प्रतिनिधि जोग देइथिले 35 जन। एही अधिवेशन नु फेरिया पर गोपबंधु केउ मसिया रे छात्र छात्री माननकु उद्बोधन देइथिले 1921 जानुआरी 24। हाँ, ओडिशा प्रादेशिक कमिटी केबे गठन करा जाइतिला 1921 मार्च रे गठन करा जाइतिला। जहार प्रथम सभापति थिले गोपबंधु दास आउ यार प्रथम संपादक थिले भागीरथी महापात्र। ये मैंने चित्र निश्चित भाव में देखिपा ये होचंदी गोपबंधु दास। आम जाचे ओडिशार समस्ते गोपबंधु सहित अल्पे बहुत परिचित। वर्तमान देखिबा उक्त आंदोलन को ओडिशा रे लोकाभिमुखी करबा पई 1921 मार्च 23 कटक ठारे एक विशाल जनसमावेश को उद्बोधन करथिले। एठी लिखिबा पई भूल जाइछि
महात्मा गांधी ठीक अच्छे महात्मा गांधी ओडिशा रे असहयोग आंदोलन को लोकाभिमुखी करने 1921 मार्च 23 रे कोठारे स्थान होची कटक कटक ठारे कौन करते ना एक विशाल जनसमावेश को उद्बोधन करते कटकटा सेंटर जगह से कॉलेज अच्छी से विद्यार्थी माने अच्छी से योग्य लोक मैंने अच्छा तेणु कौन करागला ना से 1921 मार्च 23 रे से असहयोग आंदोलन को लोकाभिमुखी करने जनसमावेश को उद्बोधन देते किए महात्मा गांधी। परवर्ती पॉइंट देखा गांधींकर उद्बोधन रे अनुप्राणित होई रमादेवी समेत बहु नारी सेमानंकर अलंकार सामग्री तिलक स्वराज पांठी को दान करथिले। आमे जानिथिले तिलक स्वराज पांठी कहा उद्देश्य गठन करा जायतिला बाल गंगाधर तिलक उद्देश्य करा जायतिला कोन पई ना जेबे असहयोग आंदोलन होइतिला केबे होइतिला 1920 अगस्त 1 से दिन कौन होइतिला ना उक्त दिन पूर्वाह्न बाल गंगाधर तिलकर देहांत होइतिला तेणु तांको स्मृति को नहीं तिलक स्वराज पांठीर गठन करा जायतिला। तेणु गांधीजी जो उद्बोधन देले से अनुप्राणित होई रमादेवी सहित ये उपरे आम गोटे चित्र देखुले ए देखेबी तांको सहित बहु नारी माने कौन कले ना निजर अलंकार पत्र मध्य दान करते कौटी तिलक स्वराज पांठी को स्पष्ट एथर मन रखिबार ना होची रमादेवी मुख्य आगधाड़ीर। यापर गांधीजी भद्रक पुरी ब्रह्मपुर ठारे उद्बोधन दे खदीर व्यवहार चरखार प्रचलन स्वदेशी द्रव्य प्रति आग्रह उपर गुरुत्व देइथिले। जगह गुड़ाक मन रखिबा निश्चित भाव में 1 भद्रक 2 पुरी 3 ब्रह्मपुर पुरी भद्रक ब्रह्मपुर ये सबुठारे कौन करथिले ना खदीर व्यवहार कर चरखार प्रचलन कर स्वदेशी द्रव्य प्रति आग्रह बढ़ाओ विदेशी द्रव्य व्यवहार कर नाही खटी खाओ काटी पिंध ठीक अच्छे। स्थान 3टा भद्रक पुरी ब्रह्मपुर ये होचंती आमर किए रमादेवी जी तिलक स्वराज पांठी को निजर अलंकार पत्र मध्य दान करथिले ठीक अच्छे। वर्तमान देखिबा ओडिशा रे असहयोग आंदोलन को आगकू नवाई कौन कौन कार्यक्रम ग्रहण करा जायतिला। प्रथमे कौन ब्रिटिश द्रव्य कोर्ट कचेरी शिक्षा अनुष्ठान वर्जन शिक्षा अनुष्ठान को छात्र छात्री माने जिबे नहीं कोर्ट कचेरी को वकिल माने जिबे नहीं ब्रिटिश द्रव्यर व्यवहार करिवे नहीं ठीक अच्छे। खदीर व्यवहार करा जिवो चरखार प्रचलन करा जिवो। हिंदू मुसलमान मध्य कौन हम ना एकता रहिबो एकता ही बल आम जाचे आउ यह पूर्वर महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन सभापति होई से वर्तमान हिंदू और मुसलमान मध्य कौन कर गोटे एकतार भाव धारा सृष्टि करचंती तेणु असहयोग आंदोलन वर्तमान आगकू चलिबो। अस्पृश्यता निराकरण और निशा निवारण जदि लोक निशारे बुड़ीके रहिले ताले से माने आंदोलन क्यों भली भाव में करेंगे तेणु निशा निवारण एवं अस्पृश्यता निराकरण मध्य कार्यक्रम ग्रहण करागला। अस्पृश्यता निवारण माने छुआछुती व्यवहार है जातीय शिक्षार प्रचलन ये सब कार्यक्रम ग्रहण करा जायतिला। ये चित्र देखिले आमर ये जिनस मन रही लिखाई कौन जड़े जन को पानी दौरान किंतु कौन ना छू ना ताले ये कौन अस्पृश्यता देखा जाउची तेणु यार अस्पृश्यता निवारण ये भी आम देखिपा है अस्पृश्यता निवारण चरखार प्रचलन जहाँ आम देखुले ठीक अच्छे। आउ कौन ना निशा निवारण कोर्ट कचेरी वर्जन शिक्षा अनुष्ठान वर्जन जोटा कि आम देखुले ये सब कार्यक्रम ग्रहण करा जायतिला। अग्रगति देखिबा मोस्ट इम्पोर्टेंट
1921 ଅଗଷ୍ଟ 3 ପୁରୀଠାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ ପୁରୀଠାରେ, ସ୍ଥାନର ନାଁ ମନେ ରଖିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା କେଉଁଠି? ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ? କଟକ ଯାଇଥିଲେ, ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିଲେ, ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ପୁରୀଠାରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର, ଚରଖାର ପ୍ରୟୋଗ, ଖଦୀର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଗଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ରଗତି, ଆଗକୁ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅଗଷ୍ଟ 11 ଓ 14ରେ କଟକରେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ପଳାଇ ଆସିଲେ କେଉଁଠି? କଟକକୁ ତ ପ୍ରଥମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଠି କ'ଣ କରାଗଲା? ଅଗଷ୍ଟ 11 ଏବଂ 14, 4ରୁ 1 ଫେରିଲେ କେତେ ହେଉଛି? 3। ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଦେଉଛି। 4ରୁ 1 ଫେରିଲେ 3। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 3 ପୁରୀଠାରେ, ଆଉ 11 ଆଉ 14 କେଉଁଠି? କଟକଠାରେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। କଲିକତାରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପେଟି ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ? ନା କାଲକାଟାରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପେଟି ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ। ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ? ନିଶା ନିବାରଣ। ଯଦି ମଦ ବିକ୍ରି ହେବ ତାହେଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଇବେ। ତେଣୁ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିଜର ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦବୀକି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ପଦବୀର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ। କ'ଣ ପଦବୀର ନାଁ ଥିଲା? କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ନାଇଟ୍ ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା କ'ଣ? ସାର୍। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପଦବୀ କିଏ କିଏ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ନିଜର ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଣ୍ଡା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ମହମ୍ମଦ ହନିଫ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନିଜର ପଦବୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତି କେଉଁମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ନଟବର ଗଡ଼ତିଆ, ରାମନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁରୋହିତ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଉପାୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରହିବ। ମହମ୍ମଦ ହନିଫ, ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏକତା ଅଛି। ଉପରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, ଏଠି ତଳେ ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ସେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ। ଆଉ ମଝିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା। ନୀଳକଣ୍ଠ, ଶିବଙ୍କର ନାଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଶିବଙ୍କର ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଶିବଙ୍କର ନାଁ, ଏଇ 3 ଜଣ ଶିବଙ୍କର ନାଁ ଆରାମସେ ମନେ ରହିଲା। ଶ୍ରୀବତ୍ସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ, ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ ଏଥିରୁ ମନେ ରଖିପାରିବା ଆମେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏପଟକୁ ବି ଆସିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଗବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱନାଥ, ନଟବର, ରାମନାରାୟଣ, ଭାଗୀରଥୀ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ। ଆମେ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିକି ମନେ ରଖିପାରିବା। ଥରେ 2 ଥର ପଢ଼ିଲେ ଏ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ, ଭଦ୍ରକରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବର୍ଜନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାଲେଶ୍ୱରରେ କିଏ? ଗୌରମୋହନ ଦାସ। ଭଦ୍ରକରେ କିଏ? ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୌରମୋହନ ଦାସ କେଉଁଠି ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ନା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଭଦ୍ରକରେ କିଏ?
ନା ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଘରୋଇନ୍ୟାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଥିଲା, ସେଇଠି କ'ଣ କରାଗଲା? ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବର୍ଜନ କଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ, ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା, ଆଗକୁ ଆସିବ, ଆଦି ଯୁବକମାନେ କଲେଜ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନା କଲେଜ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ କିଏ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ନା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ। ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ? ନା, ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ? ନା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା 1919 ଭୁଲରେ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଆମେ 1909, ଠିକ୍ ଅଛି। 1909ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ? ନା, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ 1909ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 1909 ମସିହା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଉଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ କିଏ ଘରୋଇନ୍ୟାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଗୌରମୋହନ ଦାସ। ଭଦ୍ରକରେ କିଏ ଘରୋଇନ୍ୟାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ କେଉଁଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ଜନ କଲେ? ନା, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର। କେଉଁମାନେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ହରେକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ, ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ। କିଏ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ କରାଯାଇଥିଲା? 1909। କିଏ କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଯାହାକି ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା, କେଉଁଠି ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ନା, କଟକଠାରେ। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାନି। କଟକରେ ମନେ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିବ। କ'ଣ? କଟକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଛାତ୍ରମାନେ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। କ'ଣ? ନା, କଟକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ? ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କଟକରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କଟକ, ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଅଲଗା, ସ୍ୱରାଜ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଲଗା, ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ ଅଲଗା। ସେବକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନା, ସର୍ଭିସ୍ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଠି? କଟକରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଟକରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା, ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଆସୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ, କଟକରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ। କଟକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ନା, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସେବକ ସଂଘ। କଟକଠାରେ ଆଉ କ'ଣ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱରାଜ ସମାଚାର ନାମକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଜ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମନ୍ଦିର
आम ये पूर्व देखुले स्वराज नाटा बहुत थर आसुच्ची किंतु अलग अलग सब कटक ठारे स्वराज शिक्षा परिषद स्वराज्य सेवक संघ स्वराज्य आश्रम गला ए स्वराज्य मंदिर किंतु एटा कोठी बालेश्वर रे कहा द्वारा प्रतिष्ठा कहार नेतृत्व में प्रतिष्ठा होता हरेकृष्ण महताब नेतृत्व में यही अनुष्ठान तरफ स्वराज्य समाचार नामक पत्रिका प्रकाशित होता कहा तरफ ना स्वराज्य मंदिर अनुष्ठान तरफ स्वराज्य समाचार नामक गोटे पत्रिका प्रकाशित होता गोपबंधु द्वारा प्रतिष्ठित समाजपत्र आम जाचे संवादपत्र प्रतिष्ठा किए करते गोपबंधु करते जातीय चेतना सृष्टि करथिला ठीक अच्छे ये आम दीटा आश्रम देछि से विषय देखा यहाँ देखा स्वराज आश्रम जोटा कटक रे एटा अलका आश्रम कोठी ना जगतसिंहपुर रे ठीक अच्छे मन रखा मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट पेज ये आमर द्वितीय पाठ सरीज सरकारंकर दमन लीला बर्तमान कौन कौन कार्यक्रम सेटा केमती अग्रगति हो गला वर्तमान आम अंतिम पर्यायर पहुँचे जे सरकार तांको तरफ कौन स्टेप नेले कौन पाइना यहाँ इंग्रेज मानक सुहाइलानी तेणु से कौन रिएक्ट कले कारारुद्ध होते कौ मैंने जेल मानक भर्ती करागला हरेकृष्ण महताब मथुरा मोहन बेहेरा कमरुद्दीन हक पांचानिधि महांती बलराम दास प्रभृति एमाने समस्ते कारारुद्ध हेले समाज संवादपत्र प्रतिष्ठाता किए टिके पूर्व देखी गोपबंधु दास सत्य हेले सांघातिक फल गोपबंधु को 1 मास जेल होता ठीक अच्छे कौन प्रकाशित होते ना सत्य हेले सांघातिक जदि सत्य होची ताल सेटा सांघातिक होची कौन ना सत्य कहबार तामाने आम पाखे अधिकार नहीं से माने आमको डोमिनेट करके रखिछंती तेणु आर्टिकल हेडिंग है सत्य हेले सांघातिक स्वराज संगीत नामक प्राचीर पत्र छापी मिश्र प्रेस को 25 टका जोरिमाना दवा पड़ता कौन ना स्वराज संगीत नामक गोटे प्राचीर पत्रिका छापिकी किए छापीला मिश्र प्रेस गोटे थिला सी छापीला 25 टका से समय जोरिमाना पड़ता जेतु कहीं स्वराज संगीत नामक प्राचीर पत्र को छापिलु कनिकार राजा राजेंद्र नारायण भंजदेव मोस्ट इम्पोर्टाट कौटिकार राजा कनिकार राजा राजेंद्र नारायण भंजदेव यही आंदोलन को दमन करने राजा माने कहार अधीन थे इंग्रेज मानकर तेणु से भी चाहूले ये आंदोलन को दमन करने कनिकार राजा राजेंद्र नारायण भंजदेव यही आंदोलन को दमन करने को इंग्रेज सरकार साहाय्य नहीं गोली चालन 2 जन मृत्युवरण करते केते जन ओडिशार 2 जन मृत्युवरण करते फल समाज और उत्कल दीपिका माध्यम यह लोकलोचन को आसीथिला यह द्वारा गोपबंधु दास और भागीरथी महापात्र को जेल जावाक पड़ता गोपबंधु दास और भागीरथी महापात्र एमानकु जेल जावाक पड़ता ठीक अच्छे आज आमर ये द्वितीय पाठर परिसमाप्ति घटुची समस्ते समय देकर भिडियोटी को देखि समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद जदि भिडियोटी भल लगी निश्चित भाव में लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आपण मानकर कमेंट निश्चित भाव में बहुमूल्य तेणु कमेंट करेंगे जदि भिडियो भल लगी था धन्यवाद।